Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain about fourth grade students in the first week and the second week. The first week is how to make, bagaimana membuat. Jadi seperti yang Anda sampaikan, mungkin ini udah Anda sampaikan sebelumnya ya, offline ya, bukan lewat video ya. Mungkin nggak semuanya, jadi yang sebelum pengajian Ustazah Halimah. Tapi ini Anda jelasin lagi. Jadi ketika how to make, bagaimana membuat. Nah, itu kan ada titik-titik. Nah, titik-titiknya itu yang di bawah itu. Misalkan, how to make your parents proud of you. Make. Jadi bukan make, tapi make. Make. How to make your parents proud of you. Gimana cara buat orang tua kita bangga? Jawabannya, to make my parents proud of me is I get the first rank atau I get achievement, I am becoming the best student, misalkan kayak gitu. Terus, how to make yourself better than it was. Gimana caranya bikin diri kamu itu lebih baik dari sebelumnya? To make myself better than it was is I move on from the thing that has fallen, misalkan gitu, yang udah berlalu, yang udah lewat, misalkan gitu. And then how to make your ex regret, bagaimana membuat mantanmu menyesal. To make my ex regret is I buy the expensive car, misalkan gitu, atau I find the rich man than him, atau I find the beautiful woman than her, misalkan. How to make your crush love you, bagaimana membuat crush itu cinta ente, gimana? Misalkan to make my crush, gebetan ya crush itu. Crush love me, I send a flower every day, misalkan. I send the message before sleep and after wake up, misalkan gitu. And then your daily activities run well, bagaimana membuat aktivitas kamu berjalan dengan baik. To make my daily activities run well, I make the schedule time. For the example, at 7 I wake up and take a bath, having a breakfast, and till you sleep again, misalkan kayak gitu. How to make your body healthy, gimana buat badan kita healthy. For example, by eating healthy food and healthy fruit every day and avoiding the spicy food and unhealthy food. How to make your class clean, gimana buat kelas itu bersih. How to make your room clean, how to make your boarding school clean. How to make delicious cake ya, bukan cake, kue, buat kue yang enak. Misalkan to make delicious cake is I watch YouTube, the tutorial from YouTube, then I can follow, misalkan kayak gitu. How to make delicious juice yang enak, delicious noodle, mie yang enak, delicious beverage, sayur-sayuran atau food, makanan. Jadi kayak gitu, tanyain aja ke siswanya, ke santrinya gimana. Ya, jadi interaksi. Jadi bukan cuma disampaikan tapi interaksi antara santri dan mu'alim. How to make real friends, bagaimana membuat teman yang benar gitu. Ya teman yang beneran lah, bukan yang datang ada maunya doang gitu. How to make food safer, makanan jadi aman gitu. How to make paper boat. Nah kayak gitu. Jadi ETC itu yang lainnya. Jadi setelah sama mu'alim,
itu nanti mereka pas berhadapan sama temennya untuk saling bertanya, dan mualim itu ngawasin. Gitu ya. Assalamualaikum.